Plitihan sa ferry sa Visayas musa kag 10% mga katropa. Saka nag 10% eh. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata. Live report. Yes, sa lauman sa mga pasahero nga mobiyahe sa nagunang mga isla sa Visayas ang mas mahal nga pliti sa barko humani paybaw sa Supercat Fast Ferry Corporation ang 10% fuel surcharge nga epektibo sa Abril 8 sa public advisory giingon sa kompanya nga ang maong lakang resulta sa padayon nga pagsaka sa global oil prices nga naapektuhan usab sa tensyon sa Middle East. Ang gasolina nga usa sa pinakadakong gasto sa operasyon sa barko nakaapekto pag-ayo sa ilang operating cost. Hinungdan nga ilang ipatuman ang temporary surcharge aron mapadayon ang serbisyo. Ang dugang bayaran ipatuman sa talang inter-island routes sa Supercat, lakip ang biyahe gikan sa Cebu City padulong sa Ormoc City, Tagbilaran City ug Calbayog City. Gilauman nga makapekto kini sa ticket prices. Ang Cebu to Ormoc ka biyahe nga karon anaa sa 1,500 pesos ang business class, musaka na ngadto sa 1,650 pesos ug 1,100 pesos nga economy, musbaw na sa 1,210 pesos. Gilauman lusab nga makapekto ang pagsaka sa pliti sa gagmay nga negosyo ug sa presyo sa mga basic commodities sa tungod sa mas taas nga transport cost. Gingon sa Supercat nga padayon nilang i-review ang surcharge base sa lihok sa presyo sa gasolina ug nangayo usab sila og pagsabot gikan sa publiko aron mapadayon ang operasyon sa ilang mga ruta. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inumong Santhona Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almi Mata, XFM News. XFM report.